Ketua Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, mengatakan Amerika Serikat harus menerima bahwa mereka telah dikalahkan. Azizi juga tegaskan bahwa Iran tak segan untuk bertindak jika Amerika Serikat Israel kembali menyerang dan mengancam keamanan Iran. Dalam sebuah wawancara televisi, Ketua Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, mengatakan bahwa Amerika Serikat harus menerima bahwa mereka telah dikalahkan. Azizi juga menyebut bahwa AS mendukung dan menghasut Israel untuk mengambil tindakan yang menguntungkan tujuan mereka sendiri. Ia menegaskan bahwa Iran tidak segan untuk bertindak jika AS dan Israel terus menyerang dan mengancam keamanan Iran. ما یک مسئله‌ای داریم و اون این که آمریکایی‌ها باید بپذیرن که شکست خوردن. باید بپذیرن که در این میدان بازنده هستند. برداشت این هست که هنوز به این درک آمریکایی‌ها نرسیدن و رژیم صهیونی رو به نظر میاد پشتیبانی میکنن، تحریک میکنن که اقداماتی رو دنبال کنن. Pernyataan Azizi dilontarkan pada Senin setelah ketegangan militer antara Iran dan Israel kembali muncul. Kedua belah pihak saling meluncurkan serangan gelombang baru sejak gencatan senjata diberlakukan pada bulan April. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqai, menyebut gelombang serangan Israel baru-baru ini terhadap negaranya sepenuhnya terkoordinasi dengan Komando Pusat Amerika atau CENTCOM. Ismail menambahkan bahwa agresi yang berulang mempengaruhi proses diplomatik. ما به هیچ عنوان نمیتوانیم اجازه بدهیم که رژیم صهیونیستی یا آمریکا با سوء استفاده از وضعیت کنونی تعرضاتشون رو هر روز تکرار بکنند، دامنش رو گسترده بکنند و صرفاً به یک بیانیه کلی اکتفا بکنند که ما کماکان با آتش بس متحد هستیم. آتش بسی که به صورت مستمر و مکرر دارن نقض میکنند و لذا نیروهای مسلح ما، دستگاه دیپلماسی، همه ارکان ملت ایران، جمهوری اسلامی ایران آماده مواجهه با هر وضعیتی هستند برای صیانت از امنیت و منافع ملی کشور. Sementara itu, sejumlah pesawat tanker pengisian bahan bakar milik Amerika Serikat bersiaga di Bandara Ben Gurion. Keberadaan pesawat ini untuk memberikan tekanan kepada Iran. Sejumlah pesawat militer milik Amerika Serikat masih berada di Bandara Ben Gurion. Pesawat ini bersiaga setelah Israel dan Iran kembali saling serang. Pesawat-pesawat ini diyakini sebagai pesawat tanker pengisian bahan bakar udara Angkatan Udara Amerika Serikat, termasuk Boeing KC-135. Sementara pesawat tempur Amerika Serikat berada di pangkalan militer yang lebih aman. Saat ini Bandara Ben Gurion dipenuhi oleh pesawat milik Amerika Serikat. Kepala Otoritas Penerbangan Sipil Israel, Shmuel Zakai, sempat memperingatkan Menteri Transportasi Miri Regev bahwa Ben Gurion beroperasi seperti pangkalan militer, bukan bandara sipil. Setelah tekanan dari Amerika Serikat, akhirnya Israel setuju untuk menghentikan serangannya ke Iran dan Lebanon. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tegaskan bila Iran kembali menyerang Israel, maka serangan balasan tak hanya menyasar Iran tetapi juga Lebanon. אחרי שחיזבאללה ירה לשטח ישראל, הוריתי לצה"ל לתקוף מטרות טרור בביירות ולחסל שם פעילי חיזבאללה. עשינו זאת. לאחר שאיראן תקפה את ישראל, הנחיתי את צה"ל לתקוף מטרות צבאיות וכלכליות ברחבי איראן. גם את זה עשינו. כרגע האש בחזית הזאת נצורה, כי אחרי שהקינו במשטר הטרור בטהרן, הוא חדל מלתקוף אותנו. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה. כי לישראל יש זכות מלאה להגנה עצמית, ואנו מממשים אותה ככל שהדבר נדרש. אני אומר זאת לכם, אזרחי ישראל היקרים,
כפי שאני אומר זאת בהערכה ובכבוד בשיחותיי הטובות עם ידידי הנשיא טראמפ. באחדות, בנחישות ובתבונה נגן על מדינת ישראל. ויחד, בעזרת השם, נחזיר את הביטחון לצפון. Sebelumnya Perdana Menteri Israel sempat mengabaikan saran Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk tidak menyerang Lebanon. Israel pun diserang dan menjadi musuh bersama kelompok pendukung Iran. Israel kembali melanggar gencatan senjata terus membombardir Lebanon. Serangan terus-terusan Israel memicu kemarahan Iran hingga Garda Revolusi Iran melancarkan gelombang serangan balasan ke Israel. Iran menyebut serangan ini sebagai bukti dari janji operasi True Promise 4. Padahal sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk tidak lagi menyerang Lebanon. Trump melalui sambungan telepon mengingatkan Netanyahu bahwa serangannya akan membuat dunia mengisolasi Israel. I will tell you, they called us and they said, how about stopping? And I think you're going to see things happen over there. That's been like a little bit of a different world, but it's interconnected with Iran. And it would be really nice if Lebanon could have some peace. Lebanon's been under attack for so many years and always like an underdog. And it would be really nice if it could end. And I spoke to Bibi Netanyahu about that. And I speak to them about it. And I actually spoke to Hezbollah about it. And I think progress is made. Menurut Trump, Israel tidak punya pilihan selain menerima kesepakatan untuk gencatan senjata menyeluruh, termasuk tidak menyerang Lebanon. Trump juga menegaskan serangan Iran terhadap Israel tidak akan mengubah keinginan Amerika untuk mencapai kesepakatan dengan Iran. Pekan lalu, Iran tiba-tiba mengumumkan tidak akan melanjutkan negosiasi damai dengan Amerika Serikat melalui Pakistan sebagai mediator setelah Israel terus melanggar gencatan senjata. Peneliti Asia Middle East Center Pizarro Ghazali Idrus menyebut perang Amerika Serikat melawan Iran kembali memanas akibat Zionis Israel yang menyerang Lebanon. Padahal Lebanon merupakan bagian dari negosiasi damai antara Amerika Serikat dengan Iran. Tidak hanya itu, pemirsa, saling serang antara Iran dan Israel berpotensi membuka perang di Timur Tengah. Kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran itu memasukkan unsur Lebanon, itu tidak bisa dipisahkan gitu. Maka jika Lebanon diserang oleh Israel, maka itu juga serangan bagi Iran. Dan ini juga menarik ya, ini kan sebenarnya Iran melakukan respon serangan kepada Israel setelah Israel menyerang Lebanon. Karena bagi Iran, baik Amerika Serikat maupun Israel, itu dua koin yang sama itu. Itu tidak bisa dipisahkan gitu ya. Jadi bagi Iran, siapapun yang menyerang Lebanon, jika itu sekutu Amerika Serikat, itu sama saja dengan pelanggaran gencatan senjata yang sudah ditetapkan oleh Iran. Selama Israel terus melakukan serangan kepada Lebanon, selama itu pula Iran menurut saya akan membombardir Israel. Jadi seperti itu. Jadi ini, Reni, kita tidak bisa melihat hanya pada konteks hubungan antara Iran dengan Israel gitu ya. Tetapi ada faktor Lebanon, bahkan ada faktor Gaza dan Palestina sekarang seperti itu ya. Jadi menurut saya situasi perang terbuka ini kemungkinan akan terjadi. Kalaupun sekarang misalkan mereka berhenti sementara gitu ya, itu tidak menjamin perdamaian itu betul-betul terwujud. Karena jangan lupa Reni ya, Israel akan memasuki pemilu pada bulan Oktober nanti. Netanyahu ini benar-benar jadi pertaruhan dia perang sama Iran. Kalau dia dinilai lemah, kalau dinilai tunduk dan tidak melakukan serangan balasan kepada Iran, maka citranya, kredibilitasnya itu akan runtuh. Karena sayangnya masyarakat Israel dalam survei itu menyetujui serangan yang dilakukan Israel kepada Iran. Jadi Netanyahu perlu mengambil hati masyarakat Israel dengan melakukan serangan kepada Iran. Dan ini menurut saya Netanyahu akan lebih mendengar suara politik di dalam negerinya Israel ketimbang suaranya Donald Trump. Seperti itu. Jadi ini eskalasi masih akan terus terbuka. Apalagi panglima militernya dan juru bicara militer Israel sudah mengatakan, walaupun kami sementara menghentikan serangan kepada Iran, kami akan terus tetap melakukan serangan kepada Hizbullah. Itu yang satu. Kedua, ini eskalasinya bukan lagi menjadi terbuka, ini bahkan menjadi perang kawasan. Karena Houthi, sekutunya Iran yang ada di Yaman, itu ikut melontarkan rudal kepada Israel. Ini untuk pertama kalinya loh Reni. Setelah sepanjang perang antara
antara Amerika Serikat, Iran, dan Israel dalam beberapa bulan terakhir ini untuk pertama kalinya Houthi mendeklarasikan melakukan serangan kepada Israel dan mereka siap menutup Babul Mandeb. Ya, kalau Selat Hormuz sudah ditutup, Babul Mandeb sudah ditutup, ini energi global, ekonomi global akan terkena dampak yang begitu sangat besar gitu. Jadi sekarang perang itu sedang perang proksi, dan yang terbaru bahwa Houthi siap menghalau kapal-kapal berbendera Israel untuk melewati Laut Merah seperti itu ya. Dan ini kalau kemudian ini dihentikan, pasti Israel itu kan akan merespon serangan kepada Houthi, dan jika Houthi diserang, maka di Libanon berdarah, Yaman berdarah, Iran berdarah, ini akan menjadi perang kawasan yang sangat terbuka sekali. Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata menyebut situasi di Timur Tengah masih sangat tegang. Saat dijumpai di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta hari Senin, Anies Mata juga menjelaskan kini ada 3 skenario yang mungkin berkembang di Timur Tengah. Di Timur Tengah sekarang ini sedang ada dalam situasi yang masih sangat menegangkan sekali, dan secara umum bisa kita sebutkan ada kemungkinan 3 skenario yang berkembang di Timur Tengah. Yang pertama adalah skenario damai, yang kedua adalah skenario eskalasi, dan yang ketiga adalah skenario tidak damai, tidak perang. Masing-masing negara dari aktor-aktor yang terlibat di sana, baik dalam pemerintahan Iran, di Amerika Serikat, di Israel, dan juga di negara-negara lain, ada kekuatan yang saling tarik-menarik antara yang menginginkan damai, yang menginginkan eskalasi, dan seterusnya. Jadi kita berharap bahwa pada dasarnya eskalasi ini akan menjadi, kalau terjadi eskalasi yang kedua, ini akan menjadi sangat berbahaya sekali, karena ronde kedua dari pertempuran ini pasti akan jauh lebih brutal daripada yang sebelumnya. Jadi kita berharap itu benar-benar tidak terjadi, dan mendorong semua upaya-upaya untuk deeskalasi, perdamaian, dan menemukan platform untuk membangun perdamaian jangka panjang di kawasan itu dan mengubah kawasan